ओम शांति 31/5/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, एही दुनिया श्मशान हेबाकु जाउछि, सेथिपाई एथिरे मन लगाओ नाही। परिस्तान अर्थात स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। प्रश्न, तुमे गरीब पिलामानंक भली सौभाग्यशाली दुनिया रे केही भी नाहंती, काहींकी? उत्तर, काहींकि ना तुमे गरीब पिलामाने ही सीधा सड़क सेही बाबांकर होइछ, जहांक द्वारा सद्गतिर संपत्ति मिलुछि। गरीब पिलामाने ही एठारे पाठ पढ़ंती। साहुकार माने जदिओ अल्प बहुते पढ़िबे, किंतु सेमानंकु बाबांकर स्मृति बड़ मुस्किल रे रही पारिबो। तुमको तो अंतिम समय रे बाबांक बिना अन्य किछि भी मने पड़िबो नाही। सेथिपाई तुमे माने सबुठारु सौभाग्यशाली अट। ओम शांति। पिलामानक प्रति बाबा बुझाउछंती एवं पिलामाने मध्य बुझुचंती जे वास्तव रे एही संसार एबे श्मशान हेबाकु जाउछि। पूर्वरु एही संसार स्वर्ग थिला, एबे पुरुणा होई गलानी। सेथिपाई एहाकु कब्रस्तान अर्थात श्मशान कुहा जाउछि। समस्तंकु श्मशान को जिबाकु पड़िबो। पुरुणा जिनिस सबु श्मशान घाट को जाई थाए, अर्थात माटी रे मिसी जाई थाए। एकथा मध्य केवल तुमे माने जानिछ, दुनियार मनुष्य माने जानि नाहंती। विदेशी माने किछि किछि जानि पारुछंती जे एबे सबु किछि माटी रे मिसी जिबार समय आसी गलानी। तुमे माने मध्य जानिछ जे स्वर्ग स्थापनकारी आमर बाबा पुनर्बार आसिछंती। पिलामाने एकथा मध्य बुझुचंती जे एही श्मशान घाटरे मन लगाइले निजर बहुत क्षति होई जिवो। एबे तुमे अविनाशी पितांक ठारू असरंती सुखर संपत्ति नेउछ, ताहा पुणी कल्प पूर्व भली। एई कथा तुम पिलामानक बुद्धि रे निरंतर रहिबा उचित। एहा ही मनमनाभ बटे। बाबांक स्मृति रे रहिबा द्वारा ही आमे परिस्तानी अर्थात स्वर्गवासी होई जिबा। भारत परिस्तान बा स्वर्ग थिला, अन्य कौनसी राष्ट्र परिस्तान हेउ नाही। एहा हेउछि माया रावणर आडंबर। एहा आउ अल्प समय चलिबो। एहा हेउछि मिछ आडंबर, मिछ माया, मिछ काया। एहा अंतिम समयर आकर्षण अटे। मनुष्य माने ए सबु देखि भाबुछंती जे एबे तो स्वर्ग अटे, पूर्वरु नर्क थिला। बड़ बड़ घर आदि तैयारी करिछंती। एहा सबु 100 वर्षर आडंबर। टेलीफोन, बिजुली, उड़ाजहाज आदि सबु 100 वर्ष भितरे तैयारी करिछंती। केते आडंबर करुछंती, सेथिफाई भाबुछंती जे एहा ही स्वर्ग। पुरुणा दिल्ली कौन थिला, एबे नुआ दिल्ली केते सुंदर भावे तैयारी होईछि। ताहार नाम ही रखा जाइछि नुआ दिल्ली। बापूजी चाहूथिले नुआ दुनिया रामराज्य परिस्तान हेउ। एहा तो सबु अस्थायी आडंबर अटे। केते बड़ बड़ घर, फाउंटेन आदि तैयारी करुछंती। एहाकु अल्पकाल पई कृत्रिम स्वर्ग बोली कुहा जाउछि। तुमे जानिछ जे एहार नाम स्वर्ग नुहे, एहार नाम नर्क अटे। नर्कर मध्य एते प्राधान्य रहिछि। ए सबु अल्पकालर चाकचक्य अटे। ए सबु एबे ही समाप्त होई जिवो। एबे बाबा पिलामानकु कहुचंती, प्रथमतः शांतिधाम को स्मरण कर। सबु मनुष्य माने शांति खोजुचंती। शांति केउठारु मिलिबो? एही प्रश्न सारा दुनिया पई अटे जे शांति दुनिया रे किपरि हेबो। मनुष्य माने एकथा जानि नाहंती जे वास्तव रे आमे समस्ते शांतिधामर निवासी अटु। आमे आत्मा माने शांतिधाम रे शांति रे रही थाउ, पुणी एठाकु आसुछु अभिनय करिबा पई। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। एबे तुमे पुरुषार्थ करुछ भाया शांतिधाम देई सुखधाम को जिबा पई। प्रत्येकंकर बुद्धि रे अछि जे आमे आत्मा माने निजर घर शांतिधाम को जिबु। एठारे तो शांति ही नाही। एहा हेउछि दुःखधाम। सत्ययुग पवित्र दुनिया, कलिजुग पतित दुनिया अटे। तुमे माने एही सबु कथा को एबे ही बुझुछ।
ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିପରି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବାବେଳେ ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସତେଜ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ରହିଆସୁଛି। ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ଆଲ୍ଲା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଡାକିଥାନ୍ତି ହେ ରାମ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ କିପରି କେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମନୋବାଞ୍ଛା ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗରିବ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି ଯେତିକି ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଦେଖ, ଗରିବ ଲୋକେ କିଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଯଦିଓ ଦୁନିଆରେ କୋଟିପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମ ପରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସଦ୍ଗତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ସେମାନେ ତ ଏ ଜ୍ଞାନରେ ଅପାଠୁଆ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛ ଯେ ଏ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ଧନବାନ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଶାଳାମାନ ନ ରହିବ ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଯଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଶାଳାମାନ ନ ରହିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ସେଥିପାଇଁ ସାହୁକାର ଲୋକେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ବ୍ୟାପାର କରିବେ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତୁମର ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମର ଏହି ପାଠଶାଳା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ।
एकथा मध्य तुमे ही बुझुछ। भक्त लोक माने बहुत प्रेमर सहित मंदिररू चरणामृत नहीं थांती, भाबंती जे एहा द्वारा आमर हृदय पवित्र होई जिवो, किंतु ताहा तो पानी अटे। एठारे तो बाबा कहउचंती मोते स्मरण कर तेबे संपत्ति मिलिबो। एबे अविनाशी बाबांक ठारू तुमको अविनाशी ज्ञानरत्नर संपत्ति मिलुछि। प्रायतः भक्त माने शंकरंक पाखकु जाई थांती, जानिछंती जे अमरनाथ पार्वती को अमर कथा सुनाइथिले, सेथिपाई कहउछंती भरि दियो झोली। एबे तुमे अविनाशी ज्ञानरत्न द्वारा निजर झूला भरुछ, बाकी अमरनाथ कौन जनक बसी कथा सुनाइबे कि? निश्चित बहुत संख्यक आत्मा को सुनाइथिबे एवं ताहा मध्य ही मृत्युलोकरे ही सुनाइथिबे। सूक्ष्म वतनरे तो कथा सुनाइबार कौनसी आवश्यकता ही नहीं। अनेक तीर्थस्थान तैयारी करिछंती, सेठाकु साधुसंत महात्मा आदि ढेर जाई थांती। अमरनाथ यात्रारे लक्ष लक्ष लोक जाई थांती। तु कुंभ मेलारे गंगा स्नान करिबा पई सबुठारु अधिका लोक जाई थांती, भाबंती जे एहा द्वारा आमे पवित्र होई जिवु। वास्तवरे एहा ही कुंभ मेला अटे। पाणीर कुंभ मेला तो जन्म जन्मांतर करि आसीछ, किंतु बाबा कहउछंती एहा द्वारा केही निजर घर को फेरी पारिबे नाही। काहेकि ना आत्मा पवित्र हेले ही घर को जाई पारिबो, किंतु अपवित्र होइथिबा कारणरू समस्तंकर उड़ीबार डेणा कटि जाइछि। एबे आत्मा को डेणा मिलिछि। जोगरे रहिबा द्वारा आत्मा सबुठारु तीव्र वेगरे उड़ी पारिबो। जदि कहार हिसाब किताब लंडन रे किंबा अमेरिका रे थिबो, तेबे तुरंत आत्मा उड़ी जाई थाए, सेठारे 1 सेकेंड रे पहुंची जाई थाए, किंतु कर्मातीत हेबा परे ही मुक्तिधाम को जाई पारिबो। से पर्यंत एइठारे ही जन्म मरण चक्र रे आसुथिबो। ड्रामा जेपरी घंटा घंटा भली टिक टिक होई चलीछि, आत्मा मध्य सेहीपरि अटे। टिक हेला एवं सेकेंड रे आत्मा चली गला। आत्मा ठारू तीक्ष्ण आउ किछि नाही। सबु आत्मा माने मूलवतन को जिबे। आत्मा को केउठारे मध्य पहुँचीबा को डेरी लागी न थाए। मनुष्य माने एई कथा बुझी पारु नाहंती। तुम मानक बुद्धि रे आसुछि जे नुआ दुनिया रे बहुत कम आत्मा रहिबे एवं सेठारे समस्ते बहुत सुखी हेबे। एही आत्मा माने एबे 84 जन्म भोग करी बहुत दुखी होई जाइछंती। तुमे संपूर्ण चक्र विषय रे जानिछ। तुमर बुद्धि रे ए ज्ञानर मंथन चलीछि। अन्य कोनोसी मनुष्यंकर बुद्धि रे ज्ञान ही नाही। प्रजापिता ब्रह्माकर मध्य गायन रहिछि। कल्प पूर्वरु मध्य तुमे एइपरि ही ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी होइथिल। तुमे जानिछ जे आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। आम द्वारा बाबा स्वर्गर स्थापना कराउछंती। जेतेबेले पुरुषार्थर क्रम अनुसारे योग्य होइजिवो, सेतेबेले पुराणा दुनियार विनाश होइजिवो। त्रिमूर्तिर गायन एइठारे ही करा जाइछि। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य रखि थांती, सेथिरे शिवंकु दर्शाई थांती। कुहा जाय मध्य ब्रह्मांक द्वारा स्थापना किए कराउछंती? शिव बाबा। विष्णुंक द्वारा पालन हेउछि। तुमे ब्राह्मण एबे देवता हेबा पई योग्य हेउछ। वर्तमान तुमे सही अभिनय करूछ, पुणी गोटिए कल्प परे अभिनय करिब। तुमे पवित्र हेउछ, कहूछ मध्य बाबांकर निर्देश हेला कामरूपी शत्रु को जीत, मोते मने पकाओ। एहा बहुत सहज मार्ग अटे। भक्ति मार्गरे मध्य तुमे माने बहुत दुख देखिछ। भक्ति मार्गरे जदिओ अल्प सुख रहिछि, ताहा मध्य अल्प काल पाई। भक्ति रे साक्षात्कार भी होई थाए, ताहा द्वारा अल्प काल पाई तुमर आशा पूर्ण हेउछि। तुमको जो साक्षात्कार हेउछि ताहा मध्य मु ही कराउछि। ए सब ड्रामा रे निर्धारित अछि। जहाँ सेकेंड पर सेकेंड बीतीगला ताहा ड्रामा अनुसार हेउछि। एपरि कुहाजिब नाही जे वर्तमान ही हेला ना, यह तो अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। जेते भी अभिनेता अछंती समस्तंकर अभिनय अविनाशी अटे। केही भी मोक्ष प्राप्त करुनाहांती। सन्यासी माने कहउछंती आमे लीन होई जाउछु। बाबा बुझाउछंती तुमे अविनाशी आत्मा अट। आत्मा बिंदु अटे। एते छोट बिंदु रे 84 जन्मर अभिनय निर्धारित होई रहिछि। एही चक्र घूरी चलिछि। जो माने प्रथमे प्रथमे अभिनय करबाकू आसुछंती से माने ही 84 जन्म नेउछंती। समस्ते तो 84 जन्म नहीं पारिबे नहीं। तुम व्यतीत अन्य काहारी बुद्धि रे ही ज्ञान नाही। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। तुमे जानिछ जे आमे बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु।
ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଧନବାନ ଭବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ହେଲା ସୁଖଧାମ। ପୁଣି ଦୁଃଖ କିପରି ପାଉଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କିପରି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ମୁକୁଟ ଆଦି ପିନ୍ଧିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୁଣି ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଳାମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଭାରତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଜଣେ ହିଁ ତୁମର ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ, ତିନୋଟି ଯାକ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ସେ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ଅଥବା ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେବତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଶା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଳାଉଥିବା ମୁକୁଟ ତଥା ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଅକାଳ ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଡବଲ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଡବଲ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ନିଶା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଜି ହଜୁର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।